हरिः ओम्। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अथ अर्जुनकृत श्रीदुर्गास्तोत्रम्। नमस्ते सिद्धसेनानि आर्ये मन्दरवासिनि कुमारि काळि कापालि कपिले कृष्णपिङ्गळे भद्रकाळि नमस्तुभ्यं महाकाळि नमोऽस्तुते चण्डि चण्डे नमस्तुभ्यं तारिणी वरवर्णिनि कात्यायनी महाभागे कराळि विजये जये शिखिपिञ्चध्वजधरे नानाभरणभूषिते अट्टशूलप्रहरणे खड्गकेटकधारिणि गोपेन्द्रस्यानुजे ज्येष्ठे नन्दगोपकुलोद्भवे महिषासुरप्रिये नित्यं कौशिकी पीतवासिनि अट्टहासे कोकमुखे नमस्ते स्तुरणप्रिये उमेशाकम्भरिश्वेते कृष्णे कैटभनाशिनि हिरण्याक्षि विरूपाक्षि सुधूम्राक्षि नमोऽस्तुते वेदश्रुतिमहापुण्ये ब्रह्मण्ये जातवेदसि जम्बूकटकचैत्येषु नित्यं सन्निहितालये त्वं ब्रह्म विद्या विद्यानां महानिद्रा च देहिनां स्कन्दमातर्भगवती दुर्गे कान्तारवासिनि स्वाहाकार स्वधा चैव कला काष्ठा सरस्वती सावित्री वेदमाता च तथा वेदान्त उच्यते कान्तारभयदुर्गेषु भक्तानां चालयेषु च नित्यं वससि पाताळे युद्धे जयसि दानवान् त्वं जम्भनी मोहिनी च माया ह्रीश्रीस्तथैव च सन्ध्या प्रभावती चैव सावित्री जननी तथा तुष्टिः पुष्टिर्धृतिर्दीप्तिश्चन्द्रादित्यविवर्धिनी भूतिर्भूतिमतां सङ्ख्ये वीक्षसे सिद्धचारणैः स्तुतासि त्वं महादेवि विशुद्धेनान्तरात्मना जयो भवतु मे नित्यं त्वत्प्रसादाद्रणाजिरे। इति श्रीमन्महाभारते भीष्मपर्वणि त्रयोविंशोऽध्याये अर्जुनकृत श्रीदुर्गास्तोत्रम्। हरिः ओम्।